पेंटर नहीं आसुदी पेंटर पेंटा करी कोन पेंटर कार खाया किसी टेंशन नहीं यार केମିତି अरे लून दिन में होड़ा सुखे हो तला सेटा जाके मु नहीं आसी तने बांध दे अच्छा गोटे कळे नहीं आसले हे जो है देखो पिंपुड़ी रो हेले खाई दियो मीठा धान हम घर सब पिंपुड़ी ना धान टा मीठा होले सेति कंचा आसी बते कौन तो मुह धोइन दलो तो मुह धो लुणटा चीनी चीनी लुण देन तो पाटर स्वादटा मान खराब है मु तो भाई हिसाब तो मीठा दे चाहूँ तो मीठा ना चीनी सरी चीनी अच्छी तो खा मीठा खा तो मुँह मीठा कर लुणिया कहीं करू दिन शुरुआत तो मुँह मीठा कर मुँह हाथ धोई ना फास्ट मीठा खाई दे हाँ शाबाश एबे खा लुण कहीं लुण मामूर आइसक्रीम बने बोलिकी सी तार है प्राय तो 20 दिन कदे ये आम जीवा कौटी पशु डाक्टर वाला नहीं गुरु इंजेक्शन गोटे फुटदे फुटदे गाँव जो प्राणी संपद विभाग आसर सब गोरु कौन देह खराब इंजेक्शन दिया गोरु छेली ना ना मुझे जानी ना कार गोटे जाबुडार ना गुरु कौन ना गुरु आम यहाँ गुहाल घर बहुत गला कथा आम घर के ना गोरु हेल्ले स्त्री लोक गोटे रहा दरकार है ये चुई चुई झील कौन गुहाल काढ़ ना कौन कर ना से पाठ पढ़ पढ़ी था पढ़ी पारता अरे तार बहुत कम गुरु पछर लगे रही रही दब खाली रखीदे रक्षणा बक्षण कर रखीदे लाभ कौन हाँ आनीदब खाया दब प्रॉपर टाइम आम घर हो सारा पर आने तुम गुहाल काटिदब किसी असुविधा नहीं से कथा स्त्री लोक गुहाल काटने घर लक्ष्मी डबल ट्रिपल आसे खंडिया खबर पड़ी जीव पाली पड़ू तले मु काटी ना जे सतरे खाई परबनी पाटी फागुड़ा बोल मु चामुचरे पेबी ए जाबे पूजा कर सकल दिया कथा चल आस गोटे पूजा कर सारा पर जीवा हमर से सजना गछ गोटे हानिया हानि सारा पर कदली कांदी पाची केतरा अच्छे ता काटी के आनिया दीटा पाची ए दीटा अछि पुरा किस हम ता भौणी जीव बोली नहीं जो से सब बड़ी छता काल पुओ कह हाँ तार बिरी किले आणिकी तार हूँ कह बो को करदे ये बो को नहीं पम्मी को करदे बुझल भल भेंटी हेटी मिल भेंटी नहीं जीव तो फ्रेंड्स मुझे बाहर मो काम जेहेतु खरा टे बेसी कला मुझे मोर सब जोगाड़ पत्र मोर सैला मुझे बैग पत्र ये आम सब अलग अलग सब ऑर्डर बापा तुम कौन दरकार भेंडी मंजी आनी 7 पत्रिया भेंडी अच्छा ओके आउ आ मका मंजी मु आनी हो आ के दरकार आउ ट्यूल पई कोन ट्यूल जे एटा की कोदंती उरी वासर अच्छा उरी हाँ जान उरी तापर आ गुटे कोन आ सेटा जो आनी मसले बता तो केते इंच दरकार आनी खोली गुटे इंच 1 इंच हां आपन घर एकने कोल गुटे कोन 20 दरकार 20 दरकार हम तोर 20 कोनी 20 नया गुटे शैम्पू आउ छेडानी हां हां तमरो और किछि दुकान नहीं ए बिच को रे न कहू ठाकुरडा आनी जो मॉइस्चराइजर मु कहू डिसुडिस हम अपरे छोड़ जगह 32 डिस हिमालय हला आ किछि नहीं हां आसला रुसवास करते मु चाली नडिया फडा सब हमर सब पूरी के रखी जंती आइसक्रीम बने हैं वाह टमाटो ने तक्का रंधा जियो हां आ कोन आ कोन तमर कोन किछि दुकान है जो गुटा कोनी सही आ 2 दिन पर पम्मी कर जन्मदिन तो से पूरा चलचंचल आम घर सपुरी नड़िया दीटा कदली नहीं कि भोग कर पिट पड़ा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ दीपर खरार देखु पूरा मतलब सुंदर देखा फूल गछ आम बाड़ी देखो बैगन सब लगा लगी सर मऊली बैगन गछ आउ दौड़ दौड़ जाऊँ पम्मी देखु तो ताड़ी पकई देखु हाँ ताड़ी तो जीवे तो आ कौन कर कोदाल अच्छी ये हम बैगन गछ ना ये कहते पियाज गछ केमती चुई 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 चुई
बापा उड़िया बुझी पारंतनी बोधे मु कहनी एई दीटा नाली मन की रखियो हैं ना तू जो करछु जो नाली गुडा जो ता मझीरा एते उसार करछु हाँ 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 केतुरा कोबी लगेल हाँ आंगुल बिल कर सेमती हम ना आंगुल बिल कर दे बुद्ध ये बाड़ी रखी बापा ये बस है तो देखिए ये समस्त अक्लांत परिश्रम ये बाड़ी गछ लगा चलती समस्त निज कम लगे माउन से तार कुड़ुची सुषमा तार माटी भांगी बापा खत चलाऊँ पमित एपटे तार बसी गछ लगे फुलकोबी गछ फुलकोबी ना फुलकोबी गछ लगे देखिए एथर आम बाड़ी बहुत सारा परिया पत्र चला हाँ बहुत सारा परिया पत्र जहाँ जना पड़ी एथर आम किसी बाहर किणाकिणी कर हाँ तो से समस्त लगे पड़े आ बहुत सारा गछ भी लगा हाँ 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 मुझे बिक्री करते बहु बेसी लोभ कर बैगनटा गछटा मरी खाली बैगनटा उड़ी पोक लगे चेहरा कौन काटी ना कौन सी कंचा था से खाइले अति लोभ कर तो एपटे आप देखिए मो शिमला मिर्ची गछ तो प्राय तो पड़ी देहरे गजा आउ 2 दिन पर आसो मुझे गोटे बढ़िया जिन देखा एटी पकई गोटे जिन सिक्रेट रखी आप पछे देखेबी यहाँ पालंग मंजी पड़ी मुझे गछ लगे मोर लाल फुलकोबी गछ प्राय तो चेर टिके ना ये बाहर देखा गोटे गछ बाहर ना फुटना कहीं कहीं गछ हाँ हाँ ये गजा बाहर जस्ट एटी गोटे बाहर ना ना बाहर बाहर एपटा देखा एपटा ये देखा पिंपुड़ी सब नागी खाईदे ना सी कौट गोलिया जाए पत्र बाहर जहाँ देखा नौने एवं तो किसी देखा होनी गोटे फाटलानी पत्र कौट चारा दब से गुड़ा कौन उल पुती भेंडी मजी मुझे आनी देखा दे पानी भिजे मुझे आज आनी कहला बापा घिनिक आस उल से बाड़ी सब ये कर सर पका को लास्ट दे से पट साइड पका पट गछ लगे कथा ना पानी फाणी देकी माने मु पुती पुतीनी कहीं कहनी एटा पुतीनी मो नाली कई गछ न कहनी ये 2टा मु बाड़ी पुतीनी हेटर हेटर उठियोनी हौ देखिए तुम आप कह दिन कुटा पकई पार आनी से कथा कह पुत माँ लो माँ से कौन काम करिए ना बो को डाकी ना जिमी गाड़ी नहीं आस काम करिए बस सबस गुड पानी दे सबस कई न रही ना मुझे करदेवी काम से थम कौन कर तुम कौन बाहर आस ना गोटे गछ मोर तार भरपाई करदे अच्छा बस बस गछ लगला गछ मूल टे पानी दिखती तो समस्त जानते प्राय तो सी 2 दिन पर्यंत वर्षा न हो कि पानी फानी न दिज्व सी बची कहीं माटी ओदा रही मगटे से बेलाटे पानी देने ना कौन जनम पानी कि काम कंपानी नगे काम कर धड़ धाड़ काम से चल जाओ ना ना मुझे जमी काम करती पानी दे पुणी आउ कौन केतरा पुति दियो बापा देखी बहुत खुशी है जहाँ मो झी बाटर ससुर बाटर गछ बच नगे
ଏ ଗଛ କତରେ ଏମିତି ଇଏ କରି ପକା କହିଦିଅ ବାପା କେମିତି ପକେଇବା କଥା କହିଦିଅ। ସିଏ ମାଉନା ପକାଏ ମୁଁ ପକେଇବି ନା। ତମେ କଣ ମତେ କଣ ସବୁ କାମ କରିବି ନା ପାଗଳ ତମେ? ମୋର କାମ ଅଛି ନା। ମୁଁ 50ଟା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ମୁଁ 1000ଟା ଜିମି କେତେ ଟେନସନ ମଥା ଭିତରେ। କରୁନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଣି ରଖିଦେନ କାମ କରିବ। ଦରମା ଦେମି ଇଏ କରିମି ତାକୁ ଯଦି ପଦ କଥା ଡ୍ରେସ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କିଲା ଆଉ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି କଣ କହନି ଟିକେ ଇଏ ଖୁଦ ଗର୍ଜି ଭଳିଆ। କେତେ କେତେ ଉଷାର ହାତେ ଉଷାର କହିଦେନ ଲଗେଇବ। ହାତରେ କାଦରେ ଛିଟି ଦଉଛି ନା ପୁରା ପୁରା କିଛି କଷ୍ଟର। ତୁ ହେଦିନ କେମିତି ଢାଳି ଦେଇଥିଲୁ? କାଦୁଅ ପାଣି ଢାଳନି। ଏଇ ମଝିରେ କାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇନ ତ? ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗ। ପାଣି ଭରି ଭରି ପାଣି ବାହାର ରେଟି ଗଲୁ ତ ଲାଗିଲାନି ଯେତେ ପାଣି ଟିକେ ସେଇ ଭରି ରଖିବ ସଜ ହେଇଛି ନୂଆ ଆସର ପଡିଛି ସେଇପାଇଁ ଟାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ନୂଆ ଆସର ପଡିଛି। ତୁ ଜାଣିନି ପାଣି ଭରତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଣି ଭରତେ ତୁ ଏମିତି ଗର ଗର ହଉଛୁ। ତ ନିଜ ଘର ଛୁଆ ନା ବାହାର ଛୁଆ? ହଁ କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ପାଣି ଭରିବା ଗୋଟେ ମହତ କାମ ଜାଣିଛୁ ନା? ସେ ଦାନ କରିବା ଭରିବା ଏକା କଥା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ ଏବେ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ପୂଜା ସରିଲା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢା ଚାଲିଛି। କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛ? ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କର କଳି। କାହିଁ କଳି ଲାଗିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ଅମୃତ କଳସ ବାହାରିଲା ଯୋଉ ମନ୍ଥି ଥିଲେ ଯୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଲାଗିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ କ୍ଷୀରସାଗରରୁ। ହଁ ଲାଇଟ ଲଗେଇଲା ନା? ଲଗେଇଦେବି। କରନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିବାକୁ ଅନ କଥା ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କେଉଁ ପରି ଲଭିଲେ ଜନମ ତ୍ରିଜଗତେ କାହିଁ ପାଇଁ ପୂଜିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଦଉନ କିଛି ଖାଇଦେ। ଟିକେ ପାଣି ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଲି ପଇଲା ସିରିୟସଲି ଏତେ ମାରିମି ବାହାରକୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଖି ଠାକୁର ଘର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗର ଠାକୁର ଘର ଫିଙ୍ଗର ନା ମୁଁ ଯିବି ଦଉଛେ ବଡ ଭାଇ ଗୁରୁ ପଡିଛୁ ଉପରେ ମୋ ହାତରେ ପଇଲା ଉପରେ ପଡି ନାହିଁ। ସେଇ ଲାଇଟା କଥା କହୁଛୁ। ହଉ ରେଖା ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ରେଖା। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ମାଉନ ଖାଇଦେଇଛି ବିଷ। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ଏକା ଅବସ୍ଥା। ମଣ୍ଟୁ ତା ଫ୍ରି ଖାଇବା ଆଶାର ମତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ କହିଲି 2 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା 2 ମିନିଟ୍ ୟା ଭିତରେ ଦେଖିନେବା ଭଲ। ଲଙ୍କାଟା ଖୋଜିଦେବା ଦରକାର ନା ହେଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେ ବିଷାକ୍ତ ଲଙ୍କା ପକଉଛିବା କାନରୁ ଆମର ଧୂଆଁ ବାହାରି ପଇଲା କି? ଧୂଆଁ ତ ବାହାରି ପଡୁଛି କାନରୁ। ଆଉ କଣ ହେଲା? ଦେଖାଉ ନାହିଁ ପାଣି ବି ଆଖିରୁ ପାଣି ବି ପଡିଲାଣି ମାଉନର ଲୋ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କର। ସାଙ୍କର ଖାଇବା କି ଟେନସନ ନାହିଁ ବିନ୍ଦାସ ବେଫିକର ବା। ଆଇରେ ଏପଟେ ଦୁଃଖ
ଏଇର ହଇରାଣ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଖିଣି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମାଉନ ହସୁଥିଲା ହେଲା ଏଇଖିଣି ମାଉନ କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ ହସୁନି ଛାଡ ନା ଏବେ ଛାଡିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ବା ହଁ ବା ଲଙ୍କା ଖାଇଲୁ କହିଲା ହେଲା ମୁଁ ଲଙ୍କା ନ ଖାଇଲୁ ତ ଯେମିତି ମଣ୍ଟୁର ଅଭିଶାପ ପଡିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଦେବ ଏ ମୋର ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ କରିଦବ ହଁ ପଖାଳ ଭାତ କରିଦବ ବାପାଙ୍କ ରୁଟି କରିଦବ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଦବା ଆଜ୍ଞା ତେଲ ମସଲା ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ଖିଆ ହେଲାନି ହଉ ଚାଲ ନା ତା ଶୋଇ ପଡା ଚିନି ମଞ୍ଜି ପାଟିରେ ପଡେ ଖାଇଦଉ ଟିକେ ଦିଟା ଶାଢୀରୁ ଉପରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଖାଇସାରି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇସାରି ନେଇ ଯାଉ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଟିକେ ଉପର ଟିକେ ଫିନିଶ କାଇଁ ଗନି ରାନୀ କଲର ଅଛି ନା ରାଜା କଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ରାନୀ ମାନେ କଣ ଜାଣିନି ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ବେଶୀ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି କଥା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଟା ବେଶୀ ଅଧିକା ପିଲା ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା ନା ଜଣକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପସନ୍ଦ ଜଣକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପସନ୍ଦ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇ ରହିଥାଏ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ପକେଇ ନା ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ କଳାରେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ମିଶିବ ସେ କଳା ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଗଭୀର କଥା ଗୋଟେ କହିଲା କଳାରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ କଳା ଲାଗି ଧଳା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିବ କଳା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିବନି କଳା ସେ ତମେ ନା କଳା ଦେହରେ ନା ନା ଏଇଟା ହସିବା ନୁହେଁ ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ ତମେ ଭିତରକୁ ନିଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି କଳା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିବନି ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ମାନେ କଳାଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଦେହରେ କଳା ଯାଇକି ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ କଳାଟାକୁ ତମେ ସେମିତି ଭାବ ନା କଳା ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର କଲର ହଉଛି କଳା ସବୁ କଲରକୁ ଫିକା କରିଦବ ସେ କାଟିଦବ ବୁଝିଲ ନା ଏଟା ମୋ ଇଏରେ କହୁନି ନା ନା ସେଟା ଏଟା ଉଦାହରଣର ଏଟା ନା 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 ଅବଭିୟସଲି ବାହାରି ହଁ କଣ କଣ କରିବା ଆଉ କଣ କର ଡେଇଁ ପଡେ ନା ପୋଖରୀ ଡେଇଁ ପଡିବ ନା କେନାଲ କେନାଲ ବୁଡିଯିବ ପୁରା ଚାଲ ଦେବୁ କେନାଲ ମରିବା କି ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗଢିବାକୁ ଯାଉ ଡେଇଁ ପଳାଉ ଗାଧେଇ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇ ପଡିବ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି